السلام علیکم ناظرین، پروگرام در حقیقت کے ساتھ آپ کا میزبان بلال احسن حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم جب اس لائیو پروگرام کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں اپنے مہمانوں کے ساتھ، تو ہم گزشتہ ہفتے پہ ایک تائرانہ نگاہ ڈالتے ہیں، تو اس تائرانہ نگاہ پہ ہمیں صرف اور صرف جو نظر آتی ہے وہ سیاست۔ چونکہ اس وقت ضمنی الیکشن کا اور بلدیاتی الیکشن کا موسم ہے، اور سندھ میں، بلوچستان میں، پنجاب میں جو سیلاب آیا تھا وہ پس منظر میں چلا گیا ہے۔ اس کے علاوہ معیشت بھی تھوڑا بہت ہمیں پس منظر میں نظر آتی ہے، لیکن اس وقت سب سے زیادہ گہما گہمی ہمیں سیاست کی نظر آتی ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن ہونے والے ہیں، اور بلدیاتی الیکشن کراچی اور حیدرآباد میں معتد دفاع صوبائی حکومت نے اور مختلف ذرائع کے ذریعے سے اسے ملتوی کرنے کے لیے بڑا ہی کوشش کی گئی، جس پہ کہ سندھ پولیس نے بھی معاوضت کرنی چاہیے، حکومت سندھ نے بھی معاوضت کرنی چاہیے، لیکن الیکشن کمیشن اپنے فیصلے پر اٹل رہا اور کہا اس نے کہ 23 اکتوبر کے بلدیاتی الیکشن ہوں گے، اور 16 اکتوبر کو جو ضمنی الیکشن ہے وہ موجود ہوں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کیا ہم کراچی، جو کہ ایک معاشی ہب ہے اور پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی شہر ہے، اس شہر کے اندر جو انفراسٹرکچر ہے، اس انفراسٹرکچر کی جو زبو حالی ہے، اس زبو حالی کا کوئی بھی دیکھنے والا ہے؟ اس شہر کراچی کا کوئی بھی ولی وارث ہے تو ہمیں کوئی نظر نہیں آتا، نہ اپنوں نے کبھی یہاں کوئی کام کیا، نہ غیروں نے کوئی کام کیا، تو اس سے کسے کون شکایت کرے۔ لیکن بہرحال بلدیاتی الیکشن دیکھیں، 23 اکتوبر سے ہمیں ایک ہی مرحلے میں پوری طرح سے ہوتا نظر آتا ہے، یا حکومت سندھ کا موقف یہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن جو کراچی حیدرآباد میں ہو، اس کو جو ہے وہ 2 مرحلوں میں کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن بہرحال آپ یہ دیکھیں تو فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ اس وقت کراچی شہر کی جو معاشی صورتحال ہے وہ بھی انتہائی خراب ہے، کہ الیکٹرک کا مسئلہ ہے، سب سے بڑھ کے اسٹریٹ کرائمز ہیں، انفراسٹرکچر کے ساتھ ساتھ بہت سارے پرابلم ہیں۔ کراچی شہر انہی میں جی رہے ہیں اور مر رہے ہیں۔ اور مزید کیا صورتحال ہے ہم اپنے مہمانوں سے اس حوالے سے معلوم کریں گے، لیکن اس سے قبل میں آپ کو اپنے مہمانوں سے تعارف کرا دوں، اس کے بعد ہم مزید آگے بڑھیں گے۔ تو میرے پہلے مہمان ہیں جناب سید مجاہد الدین صاحب، جو ہے کہ سینئر نائب صدر تاریخ روڈ ٹریڈ لائنز، بڑے ہی شعلہ بیاں آدمی ہیں، بہت ہی شعلہ بیاں اور بہت ہی جذباتی آدمی ہیں۔ ان کی گفتگو سن کر آپ کو بڑا کافی مزہ بھی آئے گا۔ تھینک یو فار کمنگ سر۔ تھینک یو۔ میرے دوسرے مہمان ہیں جناب فیصل حمید صاحب، جو کہ پہلی دفعہ میرے پروگرام میں آج تشریف لائے ہیں، لیکن بہت ہی ٹیٹ پالیٹکس کے بہت ہی پرانی شخصیت ہیں، اور اس وقت جو ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ فاؤنڈر ہیں اینڈ چیئرمین ہم کراچی فاؤنڈیشن کے ہیں۔ تھینک یو فیصل حمید صاحب۔ فیصل حمید صاحب بھی کافی بے لاگ تبصرہ کرتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، اور اچھے طریقے سے اپنی طریقے سے مسائل پہ کو آگے بڑھاتے بھی ہیں۔ تو ہم دونوں مہمان سے گفتگو کریں گے، لیکن یہاں پہ ایک رپورٹ دیکھیں گے، رپورٹ کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، پھر مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ کراچی ایک بدقسمت اور لاوارث شہر ہے، کہنے کو تو یہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور بزنس ہب ہے۔ وفاق اور صوبائی حکومتوں کو اربوں روپے کا ریونیو فراہم کرتا ہے۔ کراچی کی تمام بڑی صنعتیں اور بندرگاہ اس شہر میں واقع ہیں۔ اس شہر میں مختلف سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے درمیان قبضے کی جنگ چل رہی ہے، جس کا خوفناک تجربہ یہاں کے شہری بھگت رہے ہیں۔ انفراسٹرکچر کی تباہ کاریاں ہوں یا امن و امان کے مسائل، جس سے اس شہر کے باسی نبرد آزما ہے۔ حیرت ناک امر یہ ہے کہ صوبائی حکومت، جو کہ اس شہر کی اصل وارث ہے، اربوں روپے ٹیکسز کی مد میں حاصل کر رہی ہے، لیکن صرف اپنا اور غیر کی جنگ کی وجہ سے اس شہر کو نظر انداز کر رہی ہے۔ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، ابلتے سیوریج کے گندے پانی، کھلے مین ہولز اب اس شہر کا مقدر بن چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس شہر کے مکینوں کا دل اتنا وسیع ہے کہ وہ ملک کے کسی بھی علاقے میں ہونے والے ناگہانی واقعات اور سانحات سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے اپنے دل کو وسیع کر دیتے ہیں۔ حکومتوں کو یہ شہر ٹیکسز اور برے وقت میں امداد بھی اور ہر جبر بھی برداشت کرتا ہے، لیکن مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومت زندہ باد کے نعرے اور اپنے حق میں ووٹ کے طلبگار ہے۔ اس شہر کے باسی اپنوں کے زخم بھی سہ کر زندہ ہے، اس لیے کہ جائیں تو آخر جائیں کہاں۔ ناظرین، آپ نے ایک رپورٹ دیکھی، ہم اس رپورٹ کو محو کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ اسی پہ ہم گفتگو کریں گے، کہ اس گفتگو پہ یہی ہے کہ انفراسٹرکچر، اسٹریٹ کرائمز اور جو بلدیاتی الیکشن ہے، اس کا کراچی اور حیدرآباد پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ لیکن یہاں پہ ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیں گے، کمرشل بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، تو ہم اپنی گفتگو کا تسلسل جاری رکھیں گے، ساتھ رہیے گا۔
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत में हम दोबारा हाजिर हैं और इंट्रो में मैंने आपसे ये अर्ज़ किया था और रिपोर्ट भी हमने देखी कि कराची शहर में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा गहमा गहमी हमें नज़र आती है वो ज़मीनी इंतखाबात की या बल्दिया इंतखाबात की, लेकिन उससे बल्दिया इंतखाबात जो है वो इससे ज़्यादा वाबस्ता है कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर से। लेकिन मईशत भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो कि के इलेक्ट्रिक के बिलों के हवाले से, कि के इलेक्ट्रिक के बिलों ने इंसान को, कराची के शहरियों को जो है वो मुआशी तौर पर बिल्कुल ही तबाह बर्बाद कर रख दिया है। मेरे मेहमान जैसे सैयद मुजाहिदीन साहब से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा मैं। सीनियर नायब सदर हैं तारिक रोड ट्रेडर अलायंस के। मुजाहिद साहब, क्या तबसरा करेंगे और क्या तस्करा करेंगे? कहते हैं कि वो एक शेर था, सॉरी, हाँ, चले भूल गए, आगे कोई और गुफ्तगू कर आप लें। देखें कराची का जो मसला है वो बड़ा कारोबारी मसला, बहुत ज़्यादा पेचीदा होता जा रहा है और दिन ब दिन जो है कहना चाहिए दुकानें बंद हो रही हैं और बड़े बड़े जो बाज़ार हैं उनमें बड़े बड़े जो मॉल्स हैं वो खंडर का मंजर पेश कर रहे हैं जी। और लोग जो है ना डाउन साइजिंग कर रहे हैं और डाउन साइजिंग करने की वजह से जो है अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा फैल रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर इसी तरीके से चीज़ें, बिजली के बिल ज़्यादा आते रहे और फिर SBR के जो टैक्सेस हैं वो जब भी जितने रुपए का टैक्स होता है उसके साथ जो आदमी लेके आता है वो उससे ऊपर रिश्वत भी मांगता है, तो और जितना हमारा कॉटेज इंडस्ट्री है वो कोलैप्स करता जा रहा है। यानी करोड़ों आदमी जो है कॉटेज इंडस्ट्री के बंद होने से बेरोजगार हो रहा है। अच्छा, हुकूमत जो है, जो लोग उनके पास टैक्स पेयर हैं वो उन्हीं लोगों को कहना चाहिए बार बार टैक्स के नोटिस भेजती है और उन्हीं में का टैक्स जो है बढ़ा के आ जाता है उनके पास, ताकि बुकमुका हो सके। हाँ, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है कि नए टैक्स पेयर पैदा किए जाएं और इंडस्ट्री जोन बनाए जाएं और लोगों को जो है रोजगार दिया जाए। अगर लोगों को रोजगार नहीं दिया जाएगा तो ये जो कंडीशन आज कराची की है, मैंने कल एक टीवी चैनल पे सुना कि कराची जो है दुनिया का सबसे बड़ा शहर है जो सबसे ज्यादा ड्रग यूज करता है। तो यानी दुनिया का सबसे ज्यादा ड्रग यूज करने वाला शहर कराची है। तो क्या ये मेरी समझ में नहीं आता, इतनी बड़ी जो मशीनरी इंसाफ की घूम रही है, इतने ज्यादा लोग हैं, इतनी अरबों रुपए की रोजाना ये लोग ड्रग यूज कर रहे हैं, तो क्या ये कैमोफ्लेज हो जाते हैं ये लोग? जाहिर है जब ये काम करेंगे, नशा करेंगे, तो जाहिर है फिर क्रिमिनल एलिमेंट पड़ेंगे, तो उसमें जो है स्ट्रीट क्रिमिनल्स को देख लें आप। और मैं ये बेरोजगारी फैक्टर नहीं है? देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट है तो लोगों के अंदर ये डिप्रेशन है और ये लोग ये काम कर रहे हैं, नशा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नशा भी तो पैसों से आता है। देखें, वो पैसों फिर हासिल करने के लिए फिर वो गलत तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जिस तरीके से मुझे ऐसा लगता है लेजिस्लेशन की कमी है। अगर एक जगह हमारे जो लेजिस्लेशन की कमी नहीं है, कानून तो है हमारे यहाँ। देखिए, कानून का देखिए इम्प्लीमेंट होना, कानून का होना, एंटी नार्कोटिक एजेंसीज, देखिए कानून का होना और कानून पे अमल दरामद होना, ये दोनों अलग बात है। ये बात कह सकते हैं कि अमल दरामद नहीं है, वरना कवानीन तो है हमारे पास। दूसरी एक चीज है कि अगर कोई आदमी किसी भी उस जुर्म में पकड़ा जाता है और नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है, उसके बावजूद वो कुछ दिन के बाद धड़ल्ले से घूम रहा होता है कि क्योंकि देखें अदालत को सबूत चाहिए, गवाह चाहिए, गवाह मौजूद नहीं है किसी के पास। सब लोग जो है ब्रेड एंड बटर के चक्कर में लगे हैं, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो जाके गवाहियां देता रहे अपना कारोबार काम धंधा छोड़ के। ये तो हो गया मंशा फिर। लेकिन स्ट्रीट क्राइम्स की आप बुनियादी वजह क्या समझते हैं? स्ट्रीट क्राइम्स की बुनियादी वजह यह है कि जनाब देखें, चेक एंड बैलेंस नहीं है। हमारे आबादी जो है ये बढ़ गई है और मर्दमशुमारी होनी चाहिए, उसके बाद इलेक्शन होने चाहिए थे। बहरकैफ दोनों को फ़ायदा है, सिंध गवर्नमेंट को भी फ़ायदा है मर्दमशुमारी ना कराने से, और फेडरल को ज़्यादा है कि उसे ज़्यादा कहना चाहिए कि फंड नहीं देना पड़ेगा। लेकिन उससे कराची जो है मैं नहीं समझता कि अब 20 सालों के अंदर भी किसी जगह बैठेगा। बहुत दूर तक जो है खामोशी एज ए ट्रेडर्स, एज ए ताजिर, हाँ, और वो भी मतलब कि SMEs की, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स, आप लोग कभी कोरोना के खिलाफ जंग लड़ते रहे, जी जी, कभी आप FBR के खिलाफ जंग लड़ते हैं, कभी आप जो है कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ जंग लड़ते हैं, कभी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जंग लड़ते हैं। तो क्या आपने क्या मतलब कि अपने आप को कहाँ पर खड़ा कर देख रहे हैं कि क्या आपकी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है या आप लोग थक गए? ये कह सकते हैं कि कोई आवाज़ दूर तक सुनने वाला नहीं है और कराची के ताजिर जो है जंगल में अजान दे रहे हैं
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سنوائی ہوتی تو اس طریقے سے لوگوں کو تذلیل نہیں ہوتی تاجروں کی، جس طریقے سے ان کی تذلیل کی جاتی ہے. وہ اپنے مسائل لے کے جاتے ہیں اور ان کے حل طلبی کے لیے وہ دفاتر کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں اور نوٹسز ان کے پاس آ رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ اس جگہ پہ اس کا کوالیفائی کرتا ہے یا نہیں کرتا. دیکھیں ایک آدمی کوالیفائی نہیں کرتا ہے اور اس کو سمن آ جاتا ہے، نوٹس آ جاتا ہے، تو اس کو وہاں جانا پڑے گا. سمن کیوں آتا ہے؟ دیکھیں قانون جو اس ہے لیے نا، کہ ایک قانون یہ تھا کہ آپ کا کہ 1000 اسکوائر فٹ کے حساب سے دکان ہوگی، جی تو اس پہ جو ہے ٹیکسز جو ہے وہ فکس ٹیکس جو ہے نافذ العمل دیکھیں ہوگا. انہوں نے 2-4 چیزیں ایسی کی ہیں کہ انہوں نے 3 کہا کہ 1000 فٹ کا اسکوائر فٹ کی بھی بات جی. کی. اس کے بعد انہوں نے بجلی کے بل کا ایک لگایا کہ 12 لاکھ سے اوپر کا ہوگا، یہی آیا تھا. پھر بجلی کے بل کو تو آپ چھوڑ دیں آپ، کیونکہ جو گھر کے بجلی کے بل بہت ہو جاتے ہیں آدمی کے. سسپینڈ ہو گیا نا. اچھا پھر تیسری چیز جو ہے انہوں نے یہ کہی کہ وہ جو کریڈٹ کارڈ کی ڈیوائس ہے وہ ہوگی. اور پھر ایک یہ تمام چیزیں ہونے کے بعد اگر آفیسر چاہتا ہے تو وہ ویسے بھی آپ کو انرول کر سکتا ہے اس کے اندر اور رجسٹر کر سکتا ہے آپ کو. تو وہاں پر جو ہے پھر ہمارے یہاں یہ غلط قسم کے کام ہوتے ہیں. اور پھر آپ کو معلوم ہے ہمارے یہاں کوئی بھی ہولی کاؤ نہیں ہے، کوئی دودھ کا دھلا موجود نہیں ہے. تو یہاں پر ہمارے ہاں جب قانون سازی اور ہمارے ہاں جس طریقے کا ایک نظام چل رہا ہے کرپشن کا، اور دیکھیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کس ادارے کے اندر کرپشن نہیں ہے. ہم سب جگہ 85% کا کرپشن رکھیں اور اطمینان سے بیٹھیں اور اپنا کام کرتے رہیں. ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم سب کچھ صحیح بھر دیں گے، اس کے باوجود بھی ہمیں بہت کچھ دینا پڑے گا. ہاں تو اس کے لیے کچھ وزن نہیں رکھیں گے تو مطلب ہمیں جو ہے تری رکھنی پڑتی ہے. تو اس کے لیے لوگ جو ہے ڈرتے ہیں، کیونکہ وہ آ کے اسمپشن لگائے گا کہ بھائی میں تو اتنا مارتا ہوں، اگر آپ کا تقریباً آپ بتا رہے ہیں 25 لاکھ روپے کا آپ کریڈٹ کارڈ کا سیل ہے آپ کا، تو 4 سے میں ملٹیپلائی کرتا ہوں تو یہ آپ کا اتنا پہنچ جاتا ہے. تو اب یہاں پر جب ایزمپشنز یوز کیے جائیں گے اور ایسا کچھ کیا جائے گا تو لوگ ڈر جاتے ہیں پھر. اور پھر وہ کیا کرتے ہیں، لیبر والے آ جاتے ہیں، سیسی والے آ جاتے ہیں. دیکھیں ایس بی آر سے لے کے اور ایف بی آر تک 47+ ٹیکسز ہیں. یعنی گورنمنٹ جو ہے براہ راست 60% کی پارٹنر بنی ہوئی ہے ہر تاجر کے ساتھ جو رجسٹرڈ ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. اور جو ویسے آلو چھولے کوئٹہ کی چائے بیچ رہا ہے اس کا 1.5 لاکھ روپے بھی وہ کماتا ہے تو کسی کو نہیں بتاتا. اور ہمارا جو اخوان ٹرانزسٹ ہے اس نے ہمارے لیے بہت پریشانیاں پیدا کر دی ہیں، اور اس نے یہ تک کر دیا ہے کہ ہر آدمی سے اسلحہ پکڑا جاتا ہے اسٹریٹ کرائم میں ڈیلی، اور وہ اسلحہ لے جا کے انہوں نے پکڑ لیا اور اس کے 2 دن کے بعد وہ پھر اسلحہ لے کے آیا تھا. تو آیا یہ اتنا اسلحہ آ کہاں سے رہا ہے؟ اتنی ڈرگز آ رہی ہیں، ہر قسم کی نشہ آ رہا ہے. یہ الگ بحث ہے میرے خیال میں. اگر ہم نے نہیں اور ایکسپورٹ دیکھیں، اگر امپورٹ بند ہے دور تک بات چلی جائے گی. دیکھیں امپورٹ اگر ہم بند کرتے ہیں، میری بات سنیں، تو امپورٹ جو ہے اخوان ٹرانزسٹ سے بھی بند کریں آپ. بالکل صحیح. میں ذرا فیصل امیر صاحب سے بات کر لوں پھر گفتگو جاری رکھیں گے. فیصل امیر صاحب، آپ نے تو بہرحال اور کراچی ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن کی بنیاد رکھی، وہ تو الگ کہانی ہے. لیکن ابھی جو آپ ہمارے ساتھ جو پریزنٹ ہے وہ ہیں فاؤنڈر اینڈ چیئرمین ہم کراچی فاؤنڈیشن. کیا ہے ہم کراچی فاؤنڈیشن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پہلے تو بلال بھائی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا. پہلی دفعہ میں آپ کے پروگرام میں آیا اور پھر آپ نے جو بلایا ہے مجھے، اور یہاں پہ جو میرے ساتھ شخصیت ہیں وہ ایک طریقے سے سمجھیں کہ کچھ جو میں بات کر لیتا ہوں تو تھوڑی وہ ان سے بھی میں ان کی چیزوں کو بھی دیکھ کے سیکھتا ہوں. تو ہی از مائی امپریشن مجاہد بھائی، اور ایک اچھی بڑی زبردست شخصیت ہے. تو میں بہت ڈبل آپ کو شکریہ ادا کروں گا. ہم کراچی اصل میں سر یہ ہے کہ یہ ایک کراچی کی سمجھیں کہ آواز ہے. کراچی کے مسئلے مسائل ہیں، کراچی کے لوگوں کے مسئلے مسائل ہیں، ان کو حل کیسے کرنا ہے. ایک بات تو سب لوگ کرتے ہیں مسئلوں کی، یہ ایشوز ہیں، یہ مسئلے ہیں، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے. حل کی طرف کون جا رہا ہے؟ حل کی طرف کون جو ہے وہ بات کرتا ہے؟ اگر ہم کہیں بھی بیٹھتے ہیں ہم لوگ سے وہ صرف مسئلوں کی بات کرتے ہیں، اور اگر پوچھا جاتا ہے کہ بھائی حل بتاؤ تو حل کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا. لیکن حل ہوتا ہے، لیکن جو حل کرنے والے لوگ ہیں وہ حل نہیں کرتے. سر وہ ایک الگ بات ہے کہ جو حل کرنے والے ہیں نا وہی اصل میں مشکل پیدا کرنے والے، وہ تو ایک الگ بات ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. حل ہے سر دیکھیں، حل بالکل ہے. دنیا میں تو کوئی چیز ناممکن نہیں ہے نا. لیکن جب ہر وقت ایشوز کی بات دیکھیں، ہم لوگوں کا سب کا جب حل ایک ہونا چاہیے نا، جب ہمارے مسائل ایک ہیں
تو ہمارا جو ہے وہ پھر اپنے کیا نام ہے ہم سب کو ایک ہونا چاہیے اور ہمیں ایک ہو کے اس مسئلے کے لیے کام کرنا کراچی کے چاہیے. جو مسائل میں سب سے بڑا چیز ہے انفراسٹرکچر، نمبر 1. نمبر 2 ہے آپ کے کرائم، نمبر 3 ہے بے روزگاری. یہی 3 سب سے زیادہ پرابلم ہے نا. تو آپ اس کو کیسے حل کریں گے؟ تو دیکھیں انفراسٹرکچر کا جو مسئلہ ہے نا وہ اس طریقے سے ہے جس کے اوپر ہم تھوڑا بہت کام کرتے رہتے ہیں. اس کا مسئلہ یہ کہ جس طریقے سے کراچی ایکسپینڈ ہوا ہے، جس طریقے سے لوگ آئے ہیں یہاں پہ اور آ کے اپنا سمجھے کہ یہاں پہ کماتے ہیں، سارا سب چیزیں کرتے ہیں، اور ہمیں نہیں پتا کہاں سے آئے ہیں اور کون لوگ ہیں. نہیں آئے تو ہمارے پاکستان کے خوبصورت شہروں سے ہی آئے نا سر، پاکستانی ہی ہے نا وہ تو آئے ہیں. ایسا تو ہوتا ہی ہے. یہ تو نہیں، معذرت کے ساتھ یہ پولیس کی بھی رپورٹ ہے کہ عموماً جو آپ کو کچی آبادی نظر آئیں گی، اس میں جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان میں کرمنل زیادہ تر اسی میں ہی رہتے ہیں. ایک کہاں سے آئے، کون لوگ ہیں، نو آئیڈینٹیفیکیشن. سر اس میں دیکھیں غیر جو ملکی بھی ہیں. سر غیر ملکی ہے نا تو ان کا ایک طریقہ ہے نا آنے کا. وہ ایسے تو نہیں آ گئے نا. ان کو آپ باقاعدہ رجسٹرڈ کرتے ہیں، ان کو ایلین کارڈ دیتے ہیں، ساری سب چیزیں کرتے میں غیر ملکی کی بات نہیں کر رہا، میں ملک کے اندر کی بات میں کر رہا ملک کے اندر کی تو بات تو میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں نا کہ وہ تو ہمارے پاکستانی ہی ہیں نا یار. ہم ان کو کیسے روک سکتے ہیں کہ یار تم کراچی نہیں آؤ کام کرنے کے لیے. لیکن وہ جو آ رہے ہیں، دیکھیں یہ جو پرسپشن ہے نا اباؤٹ اپنے مقامی اور غیر مقامی، یہ اس کے اوپر جو ہے نا ایک بڑی زبردست قسم کی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ بھائی آپ غیر مقامی کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ مقامی وہ کام نہیں کر سکتا. کیا کھڈا کھود سکتا ہے کراچی والا؟ مونگ پھلی بیچ سکتا ہے؟ موچی بن سکتا ہے؟ مسجد کے جو اپنے امام صاحب ہوتے ہیں ہمارے علاقے کے، وہ علاقے کے ہوتے ہیں. میں اپنے بچے کو جو ہے وہ حافظ قرآن بناتا ہوں، عالم بناتا ہوں، ساری سب چیزیں کرتا ہوں. کیا میں کہتا ہوں کہ بیٹا جا کے محلے کی مسجد کا جو ہے وہ اپنے جا کے وہاں پہ نماز پڑھا یا وہاں پہ جا کے جو ہے وہ اپنے دینی علم سے کا نہیں. تو بات یہ تو پھر یہ کون کرے گا؟ ہاں تو کوئی نہ کہیں سے تو آئے گا نا. بالکل صحیح. تو یہ مقامی اور غیر مقامی والی بات ہے نا. چلے چھوڑے، آپ بتائیں کہ ہم کراچی فاؤنڈیشن کے تحت کیا حل کرا رہے ہیں. سر دیکھیں ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں نا وہ بیسک اس چیز کے اوپر کام کریں کہ پرابلم جو ہے کہاں سے آ رہی ہے. جیسے اسٹریٹ کرائم کی بات کرتے ہیں یا دوسری اور چیزوں کی بات کرتے ہیں نا، تو ہمارا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا وہ روزگار. صحیح ہے نا، چھوٹا موٹا کاروبار ہے، جابز ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ساری سب چیزیں شارٹ ہیں. ٹھیک ہے نا، اور وہ شارٹ ہیں تو وہ جو بندہ ہے پریشان ہے. ٹھیک ہے نا، اب وہ اس کے ساتھ پورا گھر لگا ہوا ہے، اس کے ماں باپ ہے، اس کے بچے ہیں، ساری سب چیزیں ہیں نا. تو وہ کہاں سے ساری سب چیزیں کرے گا؟ اس کو سفید پوش بنا دیا ہم نے، اس کو وائٹ کالر بنا دیا، اس کو عزت دار بنا دیا، دروازہ بند کر کے تالا لگا دیا کہ تو باہر نہیں نکلنا، تو عزت دار ہے، تو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا. لیکن بھائی جاؤ تو صحیح، وہاں تک جا پہنچو تو صحیح. اپنے اپنے پوائنٹس ہیں، ہر ایک کے پوائنٹ ہے. بہت اچھا کام ہو رہا ہے، فلاحی کام ہو رہا ہے، بہت سماجی کام ہو رہا ہے، سب راشن بانٹے جا رہے ہیں، کھانے کھلائے جا رہے ہیں. ان تک کون جائے گا؟ آپ کی بات سے بالکل میں اتفاق کرتا ہوں فیصل بھائی کہ دسترخوان بچھڑے ہوئے ہیں، کھانا کھلایا جا رہا ہے، لوگوں کو وقت پہ پڑتا ہے تو سیلاب لگا کی امداد دے دیتے ہیں، تو آٹا دے دیا، چاول دے دیے، دال دے دیے، دوسری چیز. لیکن ان کے لیے ایک مستقل اعانت نہیں کی جاتی کہ وہ ہاتھ نہ پھیلائے. یہ بالکل صحیح بات کریں. میں ان سے آپ سے مزید بات کروں گا. میرے ساتھ لائن پہ موجود ہیں اس وقت جاوید قریشی صاحب. جاوید قریشی صاحب جو ہیں یہ صدر آل پاکستان انجمن تاجران سندھ. السلام علیکم. السلام. جاوید صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. جاوید قریشی صاحب، آج آل پاکستان انجمن تاجران سندھ کے ایک وفد نے گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب سے ملاقات کی. کیا گفتگو ہوئی؟ پہلے تو شکریہ بلال صاحب آپ کا کہ آپ نے پروگرام میں انوائٹ کیا اور آپ کے میٹرو ون کا. آج بڑی مثبت ہماری ملاقات ہوئی ہے اور بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی ہے. آل پاکستان انجمن تاجران کا ہمارے ایک 8 رکنی وفد ڈیلیگیشن ملا جس میں کاشف صابرانی، مقبول فراز صاحب اور دوسرے ساتھی تھے. اس کے اندر سب سے بڑے ایشوز کراچی کے تھے اور وہ ہم نے وہاں ہائی لائٹ کیے ہیں اور ہمیں انتہائی خوشی ہوئی کہ گورنر صاحب نے انہیں توجہ سے سنا اور فوری طور پہ آرڈر کیے. بالخصوص لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ جو کراچی کا ہے، اس میں بہت زیادہ گھمگیر معاملہ ہے. اس میں انہوں نے فوری طور پہ نوٹس لیا اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کراچی کے اندر اس سے بہتری آئے گی ان کے نوٹس کے بعد. دوسرے معاملات کراچی کے اندر جو ہے کہ کچھ ایسی جگہ ہیں جیسے اردو سائنس کالج کے سامنے پاکستان دنیا کا جو نقشہ بنا ہوا ہے، وہاں کچھ دن پہلے ایک ویڈیو وہاں سے لوگ چوری چکاری سریا اور اس کو کراچی کو بربادی میں
तो गवर्नर साहब ने फौरी तौर पर एक्शन लिया है, मुतल्लिका इदारों को हिदायत की, अपने डीसी को कहा कि उनके करें। और ताजिर बरादरी के लिए उन्होंने कहा कि रात को 2 बजे भी गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले, ताजिर बरादरी की जो भी इशू है हम उन्हें प्रायोरिटी पे हल करेंगे। KMC का जो इशू है उसके मुतालिक भी उन्होंने हमें यकीनदानी कराई है कि इंशाअल्लाह ताला जो भी ताजिरों के साथ है और उन इदारों के हेड को बाकायदा हिदायत जारी कर दी जाए कि मुतल्लिका ताजिर जो भी एसोसिएशन है उनसे बैठकर वो बात करें। और ये जावेद कुरैशी साहब, मौजूद के साथ मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्या ये गुफ्तगू इससे पहले भी जो गवर्नर आते रहे या जो भी ऑफिशियल्स आते रहे वो भी यही गुफ्तगू करते रहे? देखिए बिलाल साहब, आप जो बिल्कुल आपका सवाल बनता है और आप जर्नलिस्ट है और आपको करना भी का भी हक है। जी जी। मुझे न तो मेरे पिछले जो भी गवर्नर साहब थे, इमरान इस्माइल, या उनसे पहले जो भी थे मुतवातर गवर्नर, CM, PM और प्रेसिडेंट से हमारी बोलो, लेकिन मैं ऑनेस्टली ये कहता हूँ मेरी उनसे कोई दोस्ती या याराना नहीं है। एज ए गवर्नर सिंह की हैसियत से आज हमने उनसे मिले, लेकिन मैंने उनके अंदर एक जज्बा देखा काम करने का, और मैंने उनके अंदर एक देखा कि ये कुछ करना चाहते हैं कराची और सिंध की आवाम के लिए। जी जी। तो हमने भी उनके लिए अपनी खिदमत पेश की है। ताजिर बरादरी उन्हें वेलकम कहेगी, वो मार्केटों के विजिट करें। और कराची के तो इतने मसाइल हैं इस वक्त कि हम वो उसे हल उसके अंदर से ये 10-20% भी हल करके गवर्नर साहब चले गए अपना टर्म पूरा करके, बिल्कुल, तो इन्हें अच्छे लफ्जों में लोग याद करेंगे। उन्होंने बिल्कुल कोई इस किस्म की कोई गुफ्तगू, सियासी गुफ्तगू, नाम सियासी लोग हैं, नाम में सियासी कोई बात की है। हम ताजिरों को रिप्रेजेंट करते हैं, ताजिरों को मुतालिक उन्होंने बेसिकली वो खुद कहते हैं और मुझे भी पता है कि वो बेसिकली ताजिर है। और उन्हें चले आप मतलब ये कि आप एक अंजुमन ताजरान सिंध का वक्त जो है उनकी बातों से मुतमईन है। आप समझते हैं कि वो बिल्कुल 100% अगर उन्होंने 50% में मसाइल हल कर दिया आप ताजरों के, तो बहुत सा बेहतर रहेगा। बिल्कुल जी। चले, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब जावेद कुरैशी साहब, सदर ऑल पाकिस्तान चेयरमैन ताजिर सिंध, जो ये गुफ्तगू कर रहे थे। यकीनी तौर पे कारवान टिसोरी साहब पहली दफ़ा गवर्नर सिंध बने, वो क्या ताजिरों के मसाइल हल करते हैं, अगर उसका उन्होंने 50% भी हल कर दिया यकीनी तौर पर बहुत कामयाब गवर्नर तस्लीम किए जाएंगे। लेकिन बहरहाल मुजाहिद साहब, ये जो अभी बात कर रहे थे मुजाहिद साहब, अपना फैसल हमीद साहब जो गुफ्तगू कर रहे थे, उस गुफ्तगू से कितनी हद तक आप करते हैं कि ये बात उनकी बिल्कुल से, मैं तो 100% मुत्तफिक हूं उनकी बात से, कि हम वक्ती तौर पे लोगों को शरीफ बनाते हैं, उनको बाइज्जत बनाते हैं, उनको वक्त पे थोड़ी बहुत इमदाद दे देते हैं कि कोई गलत काम नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, लेकिन उनके हाथ बांध देते हैं। लेकिन वो फिर आगे क्या करें, आगे कैसे ज़िंदगी को आगे कैसे बढ़ाएं, इससे आप मुत्तफिक हैं नहीं। ये इसका बात का जवाब मैं आपसे मांगूंगा इनसे। मैं यहाँ पे जा रहा हूँ ब्रेक पे, तो ब्रेक के आने के बाद अब मैं मुजाहिद साहब से यही गुफ्तगू करूंगा कि फैसल हमीद साहब की ये जो नुकात है ये बहुत ही गहरी बात है, बहुत गहरी बात है, और इसकी तरफ हमें तवज्जो देनी पड़ेगी। हम जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे मुजाहिद साहब से एक वक्फे के बाद। साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दरक़त में दोबारा हाजिर हैं। साथ रहने का शुक्रिया। और वक्फे से कबल मैंने फैसल हमीद साहब ने गुफ्तगू की थी, उसका एक जवाब हासिल करना चाहता था मैंने मुजाहिद साहब से कि मुजाहिद साहब एक ऐसे ताजिर, एक ऐसे कराची के शहरी, एक ऐसे मुसलमान होने के नाते उनकी बात की गहराई, बहुत गहराई उनकी बातों में। आप क्या कहेंगे कि हमारे ताजिर अक्सर वक्ती तौर पर लोगों की इमदाद कर देते हैं, लोगों वक्ती तौर पर लोगों की मदद कर देते हैं, लेकिन वो एक मजबूर, कमज़ोर, मसाइब से ज़्यादा इंसान के लिए काफ़ी तो नहीं होता। उसके लिए मतलब कि मुस्तकिल हल क्या होना चाहिए? जैसे पाकिस्तान का हो रहा है, जैसे पाकिस्तान में भी तो यही हो रहा है, पाकिस्तान में यही हो रहा है जी, कि भाई हमें इमदाद दे दी जाती है जी, जी, जी। और फिर हम वो खा जाते हैं और और फिर हम नतीजों की तरह फिर कह रहे होते हैं अपने आदमी को, जाओ भाई मांग के लाओ फिर पेट भरेंगे। क्योंकि हम लोग जो ना अपने पैरों पर खड़ा होना नहीं चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि जैसे हम अगर किसी आदमी को खाना खिला रहे हैं, आपकी बिल्कुल सही बात है, और लोग इसको समझते हैं, इसका इश्तहार किया जाता है बाकायदा, और मैंने तो ये अंदाज़ा लगाया है कि ये लोग जितना कहना चाहिए लोगों को खाना खिलाते हैं और बग़ैर ये सोचे समझे कि उसका वो कहाँ से आया है, उसको खाना वाना खिलाते हैं। लेकिन अगर इससे बेहतर ये, आपकी बात बिल्कुल सही है कि उसको अगर इसका कोई मुस्तकिल हल हो जाए, कि छोटा सा बिजनेस हो जाए, उसके पास थोड़ा सा वो काम धंधा कर ले, तो उसके अंदर भी एक इज्जत नफ्स आ जाएगी, उसको मजरू नहीं किया जाए। क्योंकि अगर वो खुद खा के चला गया, बच्चों के लिए पार्सल लेके चला गया, तो एक देखें ये एक मुस्तकिल हल नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन एक मेरी बात ये समझ में नहीं आ रही है, ये बात तो आपकी अपनी जगह है, लेकिन जो हमारे बिजनेस का इस वक्त हाल है,
तो क्या सारे लोग बिजनेसमैन अपने बंद करके क्या इसी तरीके दस्तरखानों पे खाने खाएंगे कुछ अरसे बाद? लेकिन मेरे ख्याल है वो दस्तरखान तो ताजर ही चला रहा है, नहीं, ताजरों की रकम से ही चल रही है। देखें, नहीं, यही एक बड़ा आप लोगों को लगता है इसके अंदर बड़े बड़े रिश्वतखोर पैसे देते हैं बेचारे। चले सर, वो इसलिए देते हैं। ये उनकी नीयत है। देखें, मेरी बात बताएं, इसका होता है, देखें, हर आदमी ना अपना कैपिटल वाइट कराता है। वो कहता है लम्हे के कैपिटल वाइट कराना है, चला मैंने 15 करोड़ रुपए ले लिए, 10 लाख चैरिटी में डाल दो, मेरा ये क्लियर। ये माइंडसेट बन गया है। जैसे एक आदमी होता है, वो कहना चाहिए दूध में मिलावट करता है, फिर हज पे चले जाता है। तो सारा एक सिलसिला चल रहा है। मैं नहीं कह रहा ये आप कह रहे हैं, ये मैं कह रहा हूं। तो मतलब मैंने बहुत लोग, मैंने अलहाज भी देखे हैं और मैंने अंदर से देखा, तो वो जितना वहां से घूम फिर के आते हैं उससे ज्यादा फिर वैसे ही करना, वो कहना मैंने पुराने बुला दिए, अब मैं नए करूंगा। तो ये एक तरीका कार नहीं है। जो खर्चे करके आते हैं हाँ, उसको पूरा कर लेता है वो। देखिए हमारे यहाँ जो है ना, एक अफसोस की बात ये है कि सीढ़ी ऊपर से धुलेगी। हमारे अरबाब इख्तियार हमें ये क्या लेसन दे रहा है? 70 सालों से मुल्क पीछे की तरफ जा रहा है। किसी को शर्म व गैरत नहीं है कि अगर आज सऊदी अरब अपना पैसा वापस ले लेता है, हम फ्यूल नहीं मंगा सकते, हम डिफॉल्टर हो जाएंगे। यानी हम 70 सालों का हिसाब किससे मांगेंगे? क्या हम तो आज भी अपना कारोबार करके अपना गुजारा कर रहे हैं, और जो लोग बेचारे छोटे छोटे कारोबार कर रहे हैं। कहते हैं कि कुरान की आयत भी है कि जब तक इंसान नहीं अपने आमाल को नहीं सुधारेगा, उस वक्त तक दुनिया भी नहीं सुधरेगी ना। तो जैसे इंसान होगा वैसे ही उसके हुक्मरान होंगे। बिल्कुल सही बात है ना। तो आपकी बात से तो मैं इत्तेफाक करता हूँ फैसल अमीर साहब, मुजाहिद साहब की बात से तो ये बिल्कुल साबित हो गया कि जब तक हम सही नहीं होंगे, हुक्मरान भी सही नहीं होंगे। हम भी मांग रहे हैं, हुक्मरान भी मांग रहे हैं। तो नहीं, हम हुक्मरानों को देख के मांग रहे हैं। नहीं, हमारे लोग ये देख रहे हैं, बड़े आदमी काम कर रहे, भाई इतना बड़ा प्राइम मिनिस्टर वाइट रेड कारपेट पे जाके कहता है यार मुझे कुछ दे दो मेरे मुल्क के लिए। तो देखे वो फिर आवाम को ना, एक आदमी का हीरो भी होता है, वो कहता है ये हमारा हीरो, ये हमारा लीडर है। जब ये भीख मांग रहा है तो हम क्यों नहीं मांगे? तो उसका एक आइडियल भी तो होता है ना। अब हम ऐसे आइडियल पैदा कर रहे हैं। जी फैसल भाई, आप क्या कहेंगे? मुजाहिद भाई की जो बातें हैं ना, वो यकीन करें, नहीं सच्ची बात है, खरी बात है। मैं हंस इस वजह से रहा हूं कि यार ये इतना सच बोलते हैं, यकीन करें। वो मीठा है ये कि यकीन करें, जिस मीठे से जो है ना कभी कभी जो है ना बंदे को जो है ना वो कहते हैं ना कि गले में अटक जाता है। इतना ये सच बोलते हैं, इतना बिल्कुल सब चीजें कहते हैं। ताजिर खुद मर रहा है बेचारा, सही है। ताजिर के ऊपर 6,000 रुपए का टैक्स लगा देते हैं, ठीक है, पेट्रोल महंगा कर देते हैं। अब बात ये, एक ताजिर के पास एक छोटी सी शॉप है, कोई भी काम कर रहा है, 7-8 लोग उसके पास काम कर रहे हैं, 6,000 रुपये टैक्स लगा दो, पेट्रोल बढ़ा दो, 400 रुपये किलो टमाटर कर दो, 150 रुपये आटा कर दो, सारी सब चीजें कर दो। वो सबसे पहले क्या करेगा पता है बिलाल भाई? 2 बंदे फारिग कर देगा। कर रहा है, बेरोजगारी बढ़ेगी। सही है ना, बेरोजगारी बढ़ी, आधा कर दिया लोगों। वो जो फारिग हो गया वो क्या करेगा? लोगों से जॉब मांगेगा, सारी सब चीजें करेगा, आएगा, घर पहुंचेगा, बीवी बच्चे भूखे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो शैतान तो बैठा हुआ ही है, जाके कहीं ना कहीं अटैक तो करेगा, चोरी कर लेगा। अच्छा, उसकी वजह की वजह से स्टेट क्राइम्स में इजाफा हुआ और ये नहीं, ये वजह नहीं। मैंने बोला चोरी कर लेगा, ये चोरी नहीं हो रही है ना बॉस, ये तो आप मोबाइल छीन के ये मोबाइल छीन के गोली भी मार रहे हो। असल में बात ये है कि सारे काम कर रहे हो आप, सारी सब चीजें कर रहे हो कि ये चोरी चकारी ना हो। भाई उनको सबसे पहले बंद करवाओ जो चोरी का माल खरीदते हैं, चोरी का माल खरीदना बंद करवा दो। तो मुझे बताओ ना, मैं कोई चीज चुरा के कहाँ बेचूंगा? आपकी बात है बिल्कुल दुरुस्त। ये उसी तरीके से है कि जैसे कभी किसी जमाने में खाल 4,000 की मिलती थी, आज 400 रुपए की मिलती है। नहीं, उसी तरह जैसे मोबाइल की स्नैचिंग होती है, जो लूटामारी होती है, तो ये मोबाइल खरीदार तो कोई होगा ना, और वो मोबाइल का खरीदार भी ताजिर ही होगा ना। नहीं, वो ताजिर नहीं है, माजरत के साथ, तो खरीदार भी ताजिर ही होगा ना। नहीं सर, नहीं, वो ताजिर नहीं। आप क्या समझते हैं कि मोबाइल मार्केटों में मोबाइल नहीं बिक रहा? सर आपको पता है ना सर, क्यों बुलवा रहे हैं? माफिया है ना यार, ये पूरी माफिया है। तो सर माफिया भी तो ताजिरों का ही उन्होंने चोगा पहना हुआ है ना। नहीं सर, देखें मेरी बात सुने, एक चीज मैं आपको बताऊं कि अगर कोई टोपी पहन के और अपने क्या नाम है दाढ़ी रख के चोरी और चकारी और सारी सब चीजें करने लगेगा,
تو آپ کیا پھر اپنے کیا نام ہے نہیں تو مسلمانوں کو آپ یہ نہیں بولنا سمجھتے. کہنا شروع کر میں دیں گے؟ کہہ رہا ہوں ایسے کہ کیسی بات ہے؟ پاکستان کے 90% تاجر ایماندار ہیں, 10% تو ایسے ہوں گے نا کہ کرتے ہیں نا، زبردستی جنہوں نے غلط کام کر کے کروایا 90% جاتا کو ہے. بدنام سر، کر رہے ہیں. کروایا جاتا ہے سر، کروایا جاتا ہے نا. یا آپ مجھے ایک بات بتا دیں, کوئی بھی چیز امپورٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کی اپنے کیا نام ہے انوائس ویلیو اپنے کیا نام انڈر ہے انوائسنگ ہوتی ہے. وہ صحیح دے ہی نہیں سکتا, کیونکہ ہر کموڈیٹی کی, ہر ایچ ایس کوڈ کی ایک اسسمنٹ ہوئی ہوئی ہے. وہ اگر کہتا ہے کہ بھائی میں ایمانداری سے اس کی $4 کی اسسمنٹ ہے, میں $4 دینا چاہتا نہیں ہوں, مطلب کہ وہ دے ہی نہیں سکتا انڈر نا انوائسنگ نہیں ہو رہی ہے سر. وہ دیکھیں ہو رہی ہے جی. ایک ایسی چیز بنائی گئی ہے کہ کوئی ایمانداری سے کوئی چیز کرنا بھی چاہے نا, وہ نہیں کر سکتا سر. چلا چھوڑے یہ تو بات کی, مجھے صرف اتنا بتایا کہ ہم کراچی فاؤنڈیشن نے اب تک کیا کیا اور کیا کریں گے مستقبل میں. سر ابھی تک تو جو ہے وہ لوگوں سے دعائیں لی ہیں, اور آگے بھی یہی ہے کہ اپنے اللہ پاک جو ہے اس مسئلے مسائل کو ختم ہی کر دے. نہیں مطلب یہ یعنی کہ کہ آپ کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو روزگار کے لیے مواقع فراہم کرنا. ایسا ہی ہے, سب سے مین چیز تو یہی ہے, روزگار کے لیے مواقع فراہم کرنا, کیا کہ وہ عزت کی روٹی کما سکیں. بالکل. آپ کا مقصد یہی ہے نا. بالکل اور تو اس کے لیے آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں, مطلب کہ کیا تاجری آپ کے پیچھے کھڑی ہے یا کچھ بڑے بڑے سیاسی شخصیات بھی ہیں. میری ایک انڈسٹری ہے, میرے دوست ہیں, میں کوئی آج سے کام نہیں کر رہا ہوں, کام تو ہم لوگ 8-10 سال سے کر رہے ہیں. باقاعدہ طور پہ ہم نے جو ہے سمجھے کہ ایک لاک ڈاؤن کے حوالے سے کرنا کر کے شروع کیا, اور پھر جب لاک ڈاؤن کی چیزیں اپنے ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں نظر آئیں کہ جو بیچارہ دے رہا تھا وہ خود بیچارہ مانگنے لگا. بالکل. تو وہ پھر ہم نے پھر ایک چیزوں کے اوپر اپنے کیا کہ یار پھر ہم سب کو ایک ہونا چاہیے, ایک پلیٹ فارم ایسا بنانا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے, شعور آئے لوگوں کو. ابھی تک کتنے لوگوں کو کچھ آپ نے کچھ مسائل حل کیے کسی, یا ابھی بہت شارٹ ٹائم ہے ابھی؟ سر ہم نے کبھی گنے نہیں, نام گنتے مطلب کہ بلند بات دعوے کرتے ہیں. نہ میں آپ کو 250 راشن دے دیے, 500 راشن دے دیے. میں آپ سے گنتی نہیں پوچھ رہا, میں آپ سے گنتی نہیں پوچھ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا قابل عمل ہو گیا. الحمدللہ نا, بس اللہ پاک نے چنا ہے نا اس کام کے لیے ہمیں, بس میں کہہ رہا ہوں وہی کامیابی دے گا. تو آپ سے کوئی رابطہ کرے تو کیسے کرے گا؟ سر ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے ایک, اگر آپ اجازت دیں تو. جی بالکل. 0322 جی 0322 11 11 021 021 11. یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے. ہاں کہیں بھی کوئی بھی کچھ بھی مشکل پریشانی ہو, راشن کا ہو, علاج کا ہو, بلڈ کا ہو, روزگار کا ہو, کہیں بھی کوئی بھی بات کوئی چیز وہ آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں, وہ ہم سے رابطہ کرے. اللہ پاک انشاءاللہ تعالیٰ اگر نصیب میں ہوگا کہ ہمارے ذریعے وہ کام, وہ چیز اللہ پاک نے لکھی بھی ہوگی تو پھر کچھ دنیا کی طاقت نہیں. جی مجاہد صاحب آپ بڑے جذباتی ہو رہے ہیں, بےتاب ہو رہے ہیں کچھ کہنے کے لیے. میں یہ کہہ رہا تھا, مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ دیکھیں ایک شعر مجھے یاد ہے کہ خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے, اس نظام زر کو اب برباد ہونا چاہیے. گڈ, آ گیا یاد آپ کو. ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں, عدل کو بھی اب صاحب اولاد ہونا چاہیے. دیکھیں اس طریقے سے جو ہمارے ملک کی کنڈیشن ہے, اور خاص طور سے میں کراچی کی بات کروں گا, پورے پاکستان کی نظر جو کراچی کے ٹیکس پہ لگی ہوئی ہوتی ہے. دیکھیں ہم سے زیادہ بزنس لاہور میں, گجرانوالہ میں, گجرات میں, فیصل آباد میں, سیال کوٹ میں, وہاں انہوں نے دیکھیں کراچی کی ایک امپورٹنس تھی وہ ختم ہوتی آ رہی ہے, کیونکہ جب انہوں نے ڈرائی پورٹس بنائے تو سب چیزیں وہاں چلی گئی. اب کراچی کے لوگ وہاں سے امپورٹ کر کے سامان کم ڈیوٹی دے کے یہاں منگوا رہے ہیں, یعنی ایک ہی ملک میں 2 ریٹ چل رہے ہیں. دیکھیں جہاں پر جب اتنا کانفلکٹ ہوگا تو لوگوں کے اندر بے چینی بڑھے گی, بڑھ رہی ہے. اور جس طریقے سے کراچی میں بے روزگاری بڑھ رہی ہے, یہ کراچی کے لوگ نہیں ہیں جو ڈکیتیاں مار رہے ہیں. میں کہتا ہوں 90% لوگ وہ ہیں جو ہمارے پورے پاکستان سے بیچارے یہاں آئے ہوئے ہیں, ضرورت مند ہیں. میں ان سے بے پناہ محبت کرتا ہوں. میرے پاکستان کے لوگ ہیں, اس میں ہجڑے بھی ہیں, فقیر بھی ہیں, بے روزگار لوگ ہیں, ڈکیت ہیں, اسٹریٹ کرمنلز ہیں. ان کو ہم بٹھال کے صبح ہی صبح حلوہ پوری کھلاتے ہیں, اس کے بعد دوپہر کے اندر بریانی کھلاتے ہیں, رات کے اندر ان کو مرغ مسلم کھلایا جاتا ہے, بکرے کا گوشت, ہاں بکرے کا گوشت, مٹن کھلاتے ہیں تاکہ ان کی صحت خراب نہیں ہو. اور وہ پھر ہمیں جب مارتے ہیں اور ایک موبائل کے پیچھے ہمارے بچوں کو گولی مارتے ہیں, ہم کہتے ہیں بیٹا موبائل دے دینا, لڑنا مت بالکل بھی اس سے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو میں میرے ساتھ لائن پہ موجود ہے الیاس ویمن صاحب, جو کہ صدر تاریخ ٹریڈر لائنس کے, اور وہ بھی آپ ہی کی طرح جذباتی بھی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب الیاس ویمن, شکریہ کہ آپ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سید مجاہد الدین صاحب اور فیصل حمید صاحب. گفتگو ہو رہی ہے کراچی کے انفراسٹرکچر پہ اور اسٹریٹ کرائمز پہ, تو آپ کا کیا موقف ہے اور آپ کی کیا خیالات ہیں؟
देखिए अभी जो इंस्पेक्टर जो अभी जो बलदियाती इलेक्शन होने वाले हैं 24 जी, तारीख को 23 तारीख को अक्टूबर को, इलेक्शन होने वाले हैं इसमें। जी जी हेलो जी जी इलेक्शन होने वाले हैं। मैंने कहा देखो अब क्या होता है क्या नहीं होता है। आपकी जो हुकूमत है जो 15-16 साल जो हुकूमत काम कर रही है पीपल्स पार्टी, उन्होंने तो कुछ भी नहीं करा कराची के लिए, एक पैसे का काम भी नहीं करा। जी जी तो समझ लो बेकार है। अब जो आप जो स्टीम क्राइम की बात करें, इतना बड़ा हुआ है कि बेलगाम घोड़ा हुआ है। एडिशनल आईजी से मैंने मीटिंग करी थी, मैंने खुल के बात करी। मैंने कराची को देखो, कराची की हालत बहुत ज्यादा खराब है। चोरी डकैती लूट मार कोई भी पूछने वाला नहीं है। हमारे तारीखों पर नया गैंग निकल के आया है। बड़ा मुश्किल से औरतें रोड क्रॉस करती हैं। राबी सेंटर से लेविस मॉल के ऊपर किसी का कल उसका वो मोबाइल निकाल लिया 3.5 लाख रुपए का, पर्स निकाल दिया। रोजाना आदिवासी मैं एसएसओ से मिल के आया, एसपीसी से मिल के आया, सारी बातें करी हुई है, लेकिन किसी की तवज्जो नहीं है। कराची लावारिस है, कराची का कोई वारिस ही नहीं है। जब तक मुकामी पुलिस मुकामी लोग नहीं होंगे जब तक ये मसला हल होने वाला नहीं है। ये इसी तरह रहेगा। हम तो कोशिश करते हैं, हम तो आवाज लगाते हैं। मुजाहिद भाई भी बड़े खुल दिल से बात खुद ही दिल से बात करते हैं। मैं देखता हूँ इनके सोशल मीडिया के ऊपर माशाल्लाह, हम भी खुली जगह बात कर रहे हैं मीडिया के अंदर। इसमें गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, इससे गवर्नमेंट को कराची के लिए सोचना चाहिए। चाहे ये मुर्तजा वाब साहब हो, चाहे नासिर शाह साहब हो, चाहे वजीर आला साहब हो, चाहे कोई भी आदमी हो। कराची पहले बाद में सब कुछ है। हमने अंदरुसिन में भी काम करा, करोड़ों रुपए का सामान दिया, राशन दिया, सब कुछ दिया। मेडिकल फ्री कैंप लगाए, डेंगू वायरस का हमने फ्री इलाज करवाया। लेकिन मेरे भाई कराची के लिए कोई नहीं सोच रहा। 95% टैक्स देने वाला कराची, 70% टैक्स वाला पूरे पाकिस्तान को देख सकते हैं। पाकिस्तान लावारिस कराची को छोड़ा हुआ है। जब तक कराची का हम मुकामी लोग नहीं खड़े हुए, जब तक कराची के लिए कुछ भी नहीं होगा। मुकामी लोगों को खड़ा 30 होगा। साल तो आपके मकामी लोगों ने हुकूमत की, करिए पहले, इससे पहले हुकूमत करी 30 साल तक आपके मकामी हुकूमत की। उन्होंने तो उस वक्त क्या हो गया? उस वक्त देखो बल्दियाती निजाम काम कर रहे थे, लोग यहाँ काम कर रहे थे, यहाँ मुकामी लोगों को काम करने नहीं दिया। अभी भी मुकामी लोगों के साथ उनको क्या करा है, क्या कर दिया? गवर्नर साहब को देख लिया क्या करा गवर्नर। अभी मीटिंग मिल के आए हैं, ये अभी जो मिल के आए अंजुमन ताजा मिल के क्या कर दिया? अभी 2 दिन तो उन्हें आए भी हुआ है, उन्हें कुछ टाइम तो दें। फोटो सेशन हो रहा है ना, मेरी इज्जत बहुत है। फोटो सेशन हो रहा है, मेरी इज्जत है। मेरे सामने तो खड़े में बड़ा और मैं सबको बुला के मुलाकात हो रही है कि मेरी इज्जत कितनी है। देखो आप ये क्या बात कर रहे हो कोई भी यार। तो मुलाकात करने लोग ना जाए, मुलाकात करने लोग ना जाए? जाए बिल्कुल जाए, मैं कब बोल रहा नहीं जाए। 100% जाए। चोरों डकैतों से मुलाकात करने जाते नहीं जाते हैं क्या? मत्ताखोरों से भी जाते हैं, इसमें क्या फर्क पड़ता है मुलाकात करने की? इलियास साहब, मेरा कहने का मकसद ये है कि क्या गवर्नर साहब मकामी हैं, वो आए हुए उन्हें 2 दिन हुए हैं, इस 2 दिन में तो नहीं, कम से कम उनको 2 महीने तो दें ताकि पता तो चले कि वो क्या कर रहे हैं। 2 महीने का 2 साल में भी कुछ नहीं होगा। ये अपने जो गुमशुदा जो इनका कारकुन उनको रिलीज करवाए ना, बहुत बड़ी बात है। ये इनको रिलीज करवाए बहुत बड़ी बात है। तो करवाया उन्होंने, 2 बंदे तो उन्होंने बाजियाब करवाए। किसको करवाया? 2 बंदे उन्होंने बाजियाब करवाए। किसने करवाया? छुपे हुए को ला के सामने खड़ा कर दिया, वो क्या करवाया? गवर्नर सिंध साहब ने 2 बंदों को बाजियाब करवाया। बादराबाद पे वो पेश भी हुए, ऐसी बात नहीं है, वो कर रहे हैं। अब सवाल ही पैदा होता है, अब सवाल ही पैदा होता है कि कराची वो हमारे ताजिर बरादरी है, हमें इससे क्या कोई मसला थोड़ी है। कोई भी ताजिर बरादरी इतने बज्जन हो चुके हैं कि वो हर आने वाले पे भी जो है वो इत्माद करने पर तैयार नहीं है। क्या ख्याल है? एतमाद तो किस पे एतमाद करेगा मुझे बताएं, कौन एतमाद करेगा? एडिशनल आईजी ने क्या बयान दे दिया था? सोशल मीडिया पर शोर मच गया था, नहीं बच गया था जी, बिल्कुल सही। अभी भी मेरे भाई 90% लोग बाहर की डकैतियां मार रहे, लोग खाने खिलवा रहे, सर पराठे खिला रहे, आपकी बात कर रहे हैं वो बाहर का मतलब सब कुछ हो रहा है। 90% लोग बाहर के लोग हैं। चले इलियास साहब, बहुत शुक्रिया, वो आपकी बात को दोहरा रहे हैं और बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनका भी यही मौकफ है। ये थे इलियास मेमन, सदर तारिक रोड ट्रेडर अलायंस। उनकी जो गुफ्तगू थी वो तकरीबन मुजाहिद साहब की गुफ्तगू के 19-20 का ही फर्क था। जी फैसल भाई, मैं एक बात कहूँ ना, 2 चीजें जी। एक तो कराची लावारिस नहीं है, अच्छा, उसके वारिस हम हैं, बिल्कुल हैं। मैं हूँ, मुजाहिद भाई हैं, आप हैं, इलियास भाई हैं, कराची वाले उसके वारिस हैं, लावारिस नहीं है। एक तो ये लेकिन मंजर पे नहीं है ना। नहीं, एक बात, एक चीज ये कि हमने कर दिया है, यानी कि बाप को हमने ओल्ड एज होम में दाखिल करा दिया है औलादों ने, और फिर हम रोते हैं कि हमारे पर मुश्किलें आ रही हैं, परेशानी आ रही है, हमारे पर अदाब आ रहा है। अरे जिस बाप जो तुम्हें कराची दे रहा है, कराची है सबका, कराची किसी का नहीं होगा। आप मुझे बताओ कराची का कौन है, मुझे बताओ आप, कोई है कराची का? कोई कराची को कुछ दे रहा है? सब कराची से ले रहे हैं।
हम ये तो कोई भी नहीं लावारिस क्यों कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं हम लावारिस नहीं है, हमें वारिस। हमने असल में बात ये कि अपनी सारी सब चीजें उठा के किसी और को दे दी है। बस ये देखें कराची मतलब कि जो किसी और को जो दे दिए, तो कहने का मकसद आपका ये है कि किसी को जो दे दिया या किसी ने कब्जा कर लिया? सर देखें होता है ऐसा, कोई भी नहीं, कोई घर में घुस या के कराची ना- पे कब्जे की जंग नहीं चल रही? सर ये मैं आपको बताऊं, घर में घुस के कोई कब्जा नहीं कर लेता जब तक दरवाजा नहीं खुला होगा, जब तक कुंडी नहीं खुली हुई होगी, जब तक घर वाले की मर्जी नहीं होगी कोई घर में नहीं घुस सकता। इसका हमने मतलब ये है कि गलती करी है, घर के बंदे ने गलतियां करी है, भुगत रहे हैं। मतलब कि हमने लेकिन गलतियां बात की ये है और कि वो अभी नतीजा भी- भुगत रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी भी निकले, आए, ओन करें कराची को। ये ताजिर बिरादरी, इतनी बड़ी बड़ी मार्केट है, बिल्कुल है, इतने बड़े बड़े अपने लोगों के काम है, ये सब एक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं है? हम कराची का मकसद क्या है पता है? मैंने, आपने कहीं देखा है कहीं बैनर लगा हुआ, कहीं पोस्टर लगा हुआ? मुझे ब्रांड नहीं बनाना, ये मुझे मेरी तशहीर नहीं करनी। मैं तो ये कहता हूं कि हर बंदा कराची का जो यहाँ पे रह रहा है, पैदा हुआ है या कहीं से भी आके काम कर रहा है, वो हम कराची का मेंबर है, ठीक है ना? जुड़ के काम करें, मिल के काम करें और पॉजिटिविटी की तरफ जाएं। मैं वही कह रहा हूं कि हर कोई बात कर रहा है नेगेटिव, अपने क्रिटिसिज्म, सारी सब चीजें। कामरान टसोरी साहब गवर्नर साहब के पास गए, वहां से मिलने गए, सारी सब चीजें कराने गए, खुशामदीद करते हैं उनको। लेकिन बात यह है कि इतने अरसे से जो गवर्नरशिप नहीं रही, उसका क्या अपने क्या नाम में सवाल है, उसका कौन जवाब देगा? कोशिशें करते रहे ना गवर्नर बनने के लिए। सर तो यही तो कह रहा हूं, गैप आया, ये गैप अब आपको पहले पुर करना पड़ेगा, फिर उसके बाद काम करना पड़ेगा, फिर उसके बाद कोई जमानत है कि रह जाएंगे? जमानत तो किसी चीज की भी नहीं। तो फिर जमानत तो असल किसी की में भी बात नहीं। यह है कि हम लोग लॉन्ग टर्म पॉलिसी के ऊपर ना जाएं, लेकिन स्टेबिलिटी तो हो हमारे अंदर। फैसल भाई, मिसाल के तौर पे अगर कराची शहर की सड़कें टूटी हुई हैं, गटर उबल रहे हैं, तो ये मैं और आप कैसे सही कर सकते हैं? इसके लिए तो हम हुक्मरानों या ब्यूरोक्रेट्स या एडमिनिस्ट्रेटर्स की तरफ ही देखेंगे ना। अगर वो काम नहीं करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? सर देखें, मैं आपको एक बात कहूं, बिल्कुल अपने, मैं किसी के लिए भी ना मैं हुकूमत के बारे में कोई बात कोई चीज़ बोलता हूं, ना मैं किसी इदारे के बारे में कोई बात कोई चीज़ बोलता हूं। बात असल में यह है, मुझे अपने आप को देखना है, मुझे मैं कितना सही हूं, मैं कितना अच्छा तो काम कर रहा हूं, अगर क्या सड़क है, टूटी क्या हुई नहीं है। सड़क टूटी हुई है तो हमने तोड़ी है क्या? सर हमने नहीं तोड़ी, गटर हमने नहीं तोड़ी। उबलवाया है क्या? नहीं है, लेकिन तो हम फिर अपनी हम सफर कर रहे हैं ना। सर बिल्कुल ऐसा है, लेकिन हम इंडिविजुअली तौर पे अपनी कोशिश तो करें। क्या करें? अपनी यहाँ पेचेस, गली मोहल्ले सड़कों पे के लिए पेचेस हम करें, जाके सारी लगाए, सब चीज़- नहीं, गटरों पे ढक्कन हम लगवाए, ऐसा नहीं है। तो देखिए, फिर क्या करें? मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो है ना मोहल्ला कमेटियां होती हैं, जी होती थी, अब नहीं है। सर अभी भी होती हैं, पता नहीं, मैंने तो नहीं देखी अभी तक। अभी भी होती हैं, जी, ठीक है ना? जी। अब वो क्या है, हर गले की मोहल्ला कमेटी अलग है। जी जी एक एरिया है, सही है ना? कोई भी आप कोई ब्लॉक ले लें, कोई भी फेस ले लें, कोई भी ऐसे अपने नंबर ले जी लें, जी 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 तो वो सब मिल के अगर अपने इश्यूज को आइडेंटिफाइड करें और फिर जाके उन इदारों के पास जाके अगर उनसे कहें और बोलें कहें, तो वो काम नहीं करेंगे। फिर आप बोलेंगे भाई हमने 10 मरतबा फैसल कहे भाई, और वो चीजें नहीं हुई। फैसल अब साहब, आप क्या हर चीज आटो पे लग जाए, फैसल ऐसा साहब, नहीं होता सर। मैं प्रैक्टिकली तौर पे बात करूं कि ये अब मुमकिन इसलिए नहीं रहा कि लोग रोजगार के पीछे, रोजगार से परेशान है, मुआश ये से चीज़, परेशान ये है, चीज़, तो वो इस परेशानी की वजह से अब उनके अंदर वो यूनिटी नहीं रही। हर आदमी जो अफरा तफरी में अपने घर के मसाइल को हल करने के लिए भाग रहा है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो मोहल्ले में बैठ के गटरों के ढक्कन का सोचे, सड़कों का सोचे या किसी और चीज का सोचे। समझा मेरी बात? कहने का मकसद ये है कि जिनको तनख्वाहें मिल रही हैं हमारे टैक्स के पैसे से, जी जी, जिनको तनख्वाहें मिल रही है हमारे टैक्स के पैसे से, उनका काम है ये। सर जवाब लेना। जिनकी बिजली फ्री है, जिनका पेट्रोल फ्री है, जिनको कहना चाहिए अकोमोडेशन फ्री है, जिनको हवाई सफर फ्री है, यानी जिनकी तनख्वाहें ज्यादा हैं, एक साल के उनके कैश के और साथ जिस लीज में है। 6,000 रुपए रिवर्स हुए ना, हाँ। 6,000 रुपए रिवर्स हुए ना, जी। कैसे हुए? ताजिर बाहर निकला ना, लोग बिल्कुल, बाहर निकले ना, बिल्कुल। सही है ना? हाँ, अब अगर पेट्रोल महंगा हो जाता है तो एहतजाज करने के बजाय वो पेट्रोल डलाने की लाइन में लग जाते हैं। कम से कम कहीं तो, कल क्या हाल था अच्छा बताएं, कल कराची का क्या हाल था, कल सिंध का क्या हाल था? चलो मैं सिंध को मैं अपने में अलग रहा, कल कराची का, पूरे कराची में लाइट गई हुई थी, सही है ना? कोई निकला, कोई देखिए- किसी ने कोई देखिए- बात को चीज कही करी। ये एक नेशनल इशू था, ये एक नेशनल इशू था, एक बात कह रहा हूँ, ये देखिए कराची का इशू नहीं था। सर देखिए परेशान तो हुए ना। मैं
जहां तक बात करता हूं अपनी बात करता हूं, सही है ना? तो हम सब लोग अगर इंडिविजुअली तौर पे अपनी अपनी जिम्मेदारी समझेंगे ना सर, हम जवाब तो लेना। अच्छा। हमारे वोट से ये लोग एमएनए एमपीए बनते हैं। एक चीज जो मैं बताना चाह रहा था, वो अभी जो आपने बात की कि एहतजाज के निकलते नहीं है, तो बहुत मजेदार सर, हमने ये देखा है कि बहुत सारे इश्यूज होते हैं, मसाइल होते हैं, अवाम जो है वो मीडिया पे लेकर आते हैं उस इश्यूज को कि मीडिया कवर करे, और मीडिया कवर भी करता है, उसको चलाता है। फिर वो बंदा जिसने शिकायत की थी वो घर पे जाके आराम से सो जाता है और कहता है कि हमारी जंग लड़ेगी मीडिया। यही तो बात मैं समझे कह मेरी रहा हूं बात? सर। इस बात को तो मैं इत्तेफाक करता हूं कि लोग जो है वो कहते हैं कि जनाब आली मीडिया हमारी जंग लड़ेगी, हम आराम से घर में बैठेंगे। तो ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन बात वही है कि लोग मुआश से इतने ज्यादा परेशान हैं, इतने ज्यादा जेरे बार हैं कि मेंटली तौर पे वो ये काम करने के राजी में नहीं है। क्या कहते हैं मुजाहिद साहब? बिल्कुल सही। देखें, जब तक कराची से वजीर आला नहीं आएगा ना, कराची का मसला तो वो आएगा ही नहीं ना। नहीं आएगा तो मसला फिर हल भी नहीं होगा। दूसरी बात ये जो आजकल अच्छा सियासी चले, सियासी आपकी बात काट रहा हूं। हाँ। गुलाम अरबाब रहीम साहब जी जी, थे तो वो सिंध से ना, हाँ। लेकिन वो थे कराची के ही वजीर आला। अरे कराची के तो सदर भी थे 10 सालों से हैं। अभी भी तो है। हाँ, तो क्या किया उन्होंने? आरिफ अलवी भी तो है। तो क्या हुआ? मतलब देखें, इजाजत जो है ना, हमें भी किसी का डिक्टेशन चाहिए होता है, मुल्क का नहीं। अच्छा, तो मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है, आखिरी हाँ। अल्फाजों में बता दीजिए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। फिर देखिए, मुल्क के अंदर जो बेचैनी है इस वक्त, ये सियासी सर्कस की वजह से, इसको बंद होना चाहिए। हम उस जगह के ऊपर नहीं खड़े हुए हैं इस वक्त जिस जगह पे हम 5 साल पहले खड़े हुए थे। आज हमारे मुल्क में अगर आज परेशानी पैदा होती है, सऊदी अरब हमसे पैसे मांग लेगा, हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। तो इस जगह के ऊपर जो नूरा कुश्ती का जो गेम बनाया हुआ है हमारे यहाँ, कि रोजाना एक आदमी धरना दे रहा है, 2 आदमी तकरीरें कर रहे हैं, पब्लिक को टीवी पे बैठ के ये सब चीजें मत दिखाएं। आप कंस्ट्रक्टिव काम करें, मतलब अमली तौर पर आप इसका अमली काम तौर पे करें। जी, आए फैसल उसके भाई। अंदर, ताकि कुछ नजर आए कि आदमी को कि कराची बनता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान के बारे में सोचा है, पाकिस्तान की आखिरी तामीर जुमला, करें 2 आप। जुमले बता दीजिए मैं कि क्या होना चाहिए। एक चीज है उसके ऊपर बात करना चाहूंगा, वो है अपने आखिरी में बल्दियाती इंतखाबात बहुत अहम है। कराची के बल्दियाती इंतखाबात बहुत अहम लाज़मी है होनी चाहिए। और बिल्कुल होने चाहिए। और मैं यहाँ पे गुजारिश करूंगा, हमारी कराची के गयूर आवाम से मैं गुजारिश करूंगा कि काम करने वाला लेकर आइएगा, जो आपके मोहल्ले किसी में, भी गली पार्टी मोहल्ले से, में हो, किसी भी पार्टी काम से। करने लेकर आएगा, किसी भी पार्टी का किसी हो, भी पार्टी का। ठीक है? क्योंकि असल में बात ये कि जो मेयर के जो इख्तियारात है ना, वो बहुत महदूद हैं। आपका गली मोहल्ले का जो भी काउंसलर होगा, जो भी चेयरमैन होगा, वही काम करेगा। वो लेकर आएगा जिसका घर आपको पता हो, जिसकी घंटी बजा के आप घर जा जिसका सकते हो। किरदार और आपको 2 पता है। हिस्सों में इलेक्शन नहीं होंगे, एक हिस्से में इलेक्शन होना चाहिए एक वक्त में, नहीं, पूरे कराची का। ये तो एक सियासी इंतजामी तौर पे है। बहरहाल इस बात पर हम इंसिस्ट नहीं कर सकते, ये गवर्नमेंट का मामला है। नहीं। लेकिन बहरहाल थैंक यू सर, दोनों आजाद का बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। कि आप यहाँ तशरीफ लाए। नाज़रीन, बात ये है कि बात तो बहुत सारी थी, लेकिन यहाँ तो गुफ्तगू के सिलसिले को हम खत्म करेंगे। क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसका बेहतर फैसला आप कर सकते हैं। बिलाल अहसन को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।